नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु प्रत्येक थर ये गोटे कथा ही कहे जे सी होउछंती भावर ठाकुर। भावर डोरी रे भक्तर भावर डोरी रे से सब बेले बंधा। सेथिपाई तो से भावग्राही नामटी को बहिचंती। आज अध्यायर अनुभूति को जो मैं कहवाक जाऊँगी से अनुभूति को जड़े दर्शक सुदूर बेंगलोर लेखिकी पठे मोर व्हाट्सएप नंबर माध्यम ना होउछि श्रीजुक्त देवदत्त साहू। अनुभूति ये किछि दिन पूर्वर श्री गुंडीचा समय अनुभूति टी बड़ अन्य अनुभूति अपेक्षा अनुभूति टी बड़ अनुभूति से लेखिकी पठे किंतु बहुत सुंदर और बहुत हृदयस्पर्शी अनुभूति। तेणुक आशा करुच्ची विरक्ति भाव न प्रकाश कर शेष पर्यंत अनुभूति को देखिए बोली समस्ते। अनुभूति कहवा पूर्व सबुथर पर कही रखे जे आपण मानक मध्यरु भी जदि एमती प्रभु को लेकिन सुंदर अनुभूति रही आपण मैंने भी ताकू अन्य मानक सहित बांटिबा पई चाहूचंती ताहले मोर व्हाट्सएप नंबर आ मोर ईमेल आईडी मु डिस्क्रिप्शन रे दे देछि। अनुभूति को लेखिकी से माध्यम रे पठेई देले आपण को अनुभूति को मु मो चैनल माध्यम रे समस्तक निकट रे पहुंचेबा पई छोटिया प्रचेष्टाटे निश्चय करबी। ताहले चलंतु जानिबा आज अध्यायर अनुभूति। देवदत्त बाबूंकर निज घरटे होउची कटक जिलार चौद्वारे। सी बेंगलोर रे रुहंती कर्मक्षेत्र तांकर बेंगलोर रे गोटे घरोई बैंक रे से कर्मचारीटे से जेउठी रुहंती तांको घर पाखरे प्रभुंकर गोटे भव्य सुंदर मंदिरटे अछि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर। कार्य व्यस्तता भितर थाइकी भी देवदत्त बाबू प्रत्येक दिन बड़सिंहार बेस पूर्व जाकि पहुँच जाती। आ गला बेले साथी किसी फूल आउ चारिखंडी पान आ गुआ नहीं जाती प्रभुंक पई आ सेही पान ही प्रभुंक पाखरे लागी हुए। एमती प्रत्येक दिन नीतिदिनिया काम तांकर एटा सब बेले से कहती प्रभु को मणिमा हे मु तो अधम मात्र क्षुद्र अकिंचन मात्र आपण सेवा तो आपण ही करुछंती। प्रभु मोर बा कौन अच्छी आपण को देबा पई केवल टिकक भल पाइबा छड़ा प्रभु को देवदत्त बाबू निजर बंधु भाव में निजर सखा भाव से मन करती। आमती प्रत्येक दिन प्रभु पाखक एमती जावा आसवा भितर महाप्रभु श्री जगन्नाथ सहित गोटे भावगत संपर्कटे सृष्टि हो जाए। दिने एमती बड़ सिंहर बेस बेले आपे आपे पार्टी बाहरी पड़ा देवदत्त बाबूंकर जे मणिमा हे प्रभु हे मु तो होउछि आपणकर पान गुआ दिया बेंगलोरिया बंधु। जदि केबे भी श्रीक्षेत्र जीवार हुए केबे भी आपणक दयार टिके दर्शन मिले आपणकर ताहले एते हजार हजार भक्तों भिड़ आपण कौन आपणकर ये पान गुआ दिया बंधु को चिन्हि पारिबे। मु तो बंधुर संतक पान नहीं कि निश्चय जीवी गला बेले तो आपण कौन मत जानी पारिबे जहाँ प्रभुंकर इच्छा। पुणी भावती जे कहीं बेंगलोर कहीं श्रीक्षेत्र 2000 किलोमीटर पाखापाखि बाट प्रभुंकर जहाँ इच्छा मन कथा मनरे थाए। एमती नीतिदिनिया कार्य भी चली थाए। किछि दिन पर ए वर्ष ये 2022 देवस्नान पूर्णिमा पड़ी थाए। काम भितर भी सी टिके समय बाहर करी प्रभु को दर्शन करके दर्शन करके घर को फेरी था। घरे बसिकी भावुता जे मंदिरर नना कहते जे ए वर्ष एठी प्रभुंकर रथयात्रा बहुत जाकचमक हम कहीं 2 वर्ष है जेहेतु रथयात्रा बंद अच्छी कोविड तेणु ए वर्ष प्राय 12 ରୁ 15 हजार भक्तों प्राय समागम होबार अच्छी। मने मने भावुता कहते मणिमा मु कौन टी आपन को ए वर्ष रथयात्रा रथरे देखिपारि नहीं आपणकर रथ टिके टाणिबार सौभाग्य मत मिल ना कहीं से दिन देवदत्त बाबूंकर ऑफिस छुट्टी न थाए। आउ छुट्टी बाबद को लेकिन ऑफिस जी बड़ बस भारी कड़ा सी कौन करेंगे एमती सी आशा आशंका भितर बुड़ी रही था जे केमती टिके जाइपारे कि ना बोली से किछि दिन पर सेठू माँ हठात फोन आसला। माँ तांकर व्यस्त होइकी कहते जे जल्दी आस बापांकर देह बहुत खराब हो जाइए। सेठू देवदत्त बाबू सांगे सांगे बस ठार छुट्टी नहीं कि परदिन सकाळु सकाळु ट्रेन जोगे बाहरी पड़े बेंगलोर ओडिशा आसिकी पहुँची गले चौद्वारे। सेठू बापा को लेकिन सांगे सांगे हॉस्पिटल को गले। 2-3 दिन तांकर बापा हॉस्पिटल रहिबा पर सुस्थ होइकी घर को फेरी थांती। दिने एमती संध्या समय बसिकी देवदत्त बाबू टीवी रे प्रभु अलरनाथंकर आळती दर्शन करुथांती। से समय से प्रभु को दर्शन करने मन में भारी आग्रह सृष्टि है भारी व्याकुलता है मनटी प्रभु को टिके दर्शन करेंगे बोली। सेठू जाइए माँ को कहले माँ मु तो 4-5 वर्ष है टिके प्रभु को दर्शन करें टिके पूरी जापारनी एवं तो प्रभु अणसर अच्छा भावुची टिके जाइए अलरनाथ को दर्शन करके आसबि बोली। एमतीका सुविधा सुजोग आउ मिल कि नहीं कहीं पंडित मैंने कहती जे वर्ष सारा श्रीक्षेत्र जाकि प्रभु को दर्शन करवा जहाँ
यही 15 दिन भितर गोटे दिन प्रभु अलरनाथଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ସେଠୁ ମା ତାଙ୍କର ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ମନର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସେ। ସେଠୁ ସେ ମନଟି ତାଙ୍କର ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ମଣିମା ହେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ମୋତେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ନେଉଛ। ସେଠୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଯାଇକି ଠିକ୍ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବସ୍ ଧରିକି ଯାଇକି ଅଲରନାଥ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଠିକ୍ ଦିନ 1ଟାଏ ବେଳକୁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଅଲରନାଥ ପୀଠରେ। ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଅଲରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର କେବଳ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଭାବର ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ। ମନରେ ଅଶ୍ରୁ ମାରି ଭାବରେ କହୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସତରେ ତୁମେ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ, କେତେ ବାଟରୁ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଲ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଅଧମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି କହିକି ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ତୁଳସୀଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସେଠି ତୁଳସୀଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ପକେଟ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ସେଠି ଯେଉଁ ପୂଜକ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସେଠୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇକି କହିଲେ, ପାଟି କରିକି କହିଲେ ଯେ ସେ ତୁଳସୀଟିକୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତୁଳସୀଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁକରି ସେଥିରେ କେବଳ ପୂଜକମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିକି କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ ଏଇ ତୁଳସୀଟି ପଡ଼ିଛି ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ମୋ ଭାଇର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିର ମାହଲଟେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେଇଠୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବି ଏପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଏ କଥାକୁ ଦେଖିକି ଆସିକି କଥାଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ତୁଳସୀଟିକୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଜିମାରେ ଆଣିକି ଦେଲେ। ସେଠୁ ଦୁଇ ଭାଇ ତୁଳସୀକୁ ଧରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଯାଇକି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅବଢ଼ା ଖାଇଲେ। ଅବଢ଼ା ପାଇକି ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ବି ଖାଇଲେ। ପେଟେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇକି ସେଇଠୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ପେଟ ମନ ଆତ୍ମା ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ହେଲାଣି ଦିନ 3ଟା। ସେଠୁ ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ସେଠୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଯେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯିବା, ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅଣସରରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇ 2 ପାଦ ତାଙ୍କ 22 ପାହାଚ ତ ଟିକେ ଛୁଇଁଥାଉ, ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବସିକି ଆସିବା। ନହେଲେ କ'ଣ କହିବି ମଣିମା, ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁ ଅଥଚ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁନି। ସେଠୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଟିକେ ଅଟୋଟେ କରିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଠିକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକିରି ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ଚପଲ ଦୁଇଟିକୁ କାଢ଼ିକି ଆଗେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସେ ପବିତ୍ର ମାଟିକି ଟିକେ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବାର ଥାଏ ତେଣୁକରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଦୁଇ ଭାଇ ସେଇଠୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେଇଠୁ ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛେ, ଏମିତି କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯିବା? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାନଗୁଆ ନେଇକି ଯାଏ, ତ ପାନଗୁଆ ନେଇକି ଯିବା। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଟିକେ ହସି ଦେଇକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ଏଇନା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଭୋଗଟିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁନି, ଆଉ ପାନଗୁଆ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଠୁ ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ ନା ସେମିତି ହେବନି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବିନି, ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାନ ସୁପାରି ଭାରି ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ପାନ ସୁପାରି ନେଇକି ହିଁ ଯିବି। ସେଠୁ ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନୀରୁ 4 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଆଉ ଗୁଆକୁ ଆଣିଲେ। ଦୋକାନୀ ଭାଇକୁ କହିଲେ ଟିକେ ପାନକୁ ଭଲ କି ଶୁଦ୍ଧି କରିକି ଦିଅ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନେବାର ଥାଏ। ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଜଣକୁ ବି ପାନକୁ ଭଲ କି ଶୁଦ୍ଧି କରିକି ଦେଲେ। ପାନକୁ ହାତରେ ଧରିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠୁ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଦେଖାଯାଏ, ଫରଫର ହେଇ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ସେଇଠୁ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମଟେ କଲେ। ହଠାତ୍ ପଛକୁ ଟିକେ ଫେରିଯାଇ ପୁଣି ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡାକିକି କହିଲେ ଯେ ଖାଲି କ'ଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଏମିତି ପାନଗୁଆ ନେଇକି ଯିବା? ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏଇନା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେହ ତାଙ୍କର ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, ପଇଡ଼ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବା, ଭଲ ପଇଡ଼ ଟିକେ ଦେଖିକି ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ ବି ବନ୍ଧୁ ମୋର ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ, ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବେ। ସତରେ ଏମିତି ଭାବନା, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା, ଏମିତି ନିଜର ଭାବ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେତିକି ନିଜର ଭାବୁଥିଲେ, ସେତିକି ମନରୁ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହିଁ ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବୁଥାଏ, ଯାହା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏ ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ମନର ଇଚ୍ଛା, ତା ମନର କଥାକୁ ବୁଝିକି ହିଁ ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଯାଇଥାଉ। ସେମିତି ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଇଡ଼ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଇ କହିଲେ, ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିକି, ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ଆସିଲାଣି, 4ଟା ବାଜିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ବସ୍ ଅଛି, ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ସାଧନ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ସେଠୁ କହିଲେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ, ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଫେରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଦେବେନି?
ସେଇଠୁ ରିକ୍ସାଟେ ସେଠୁ ସେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସେଠୁ ପଇଡ଼ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ତ ପଇଡ଼ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପଇଡ଼ ମିଳିବ। ସେଠୁ ରିକ୍ସାଟେ କରିକି ତ ପୁଣି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଲେ, ସେଠୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ଭଲ ପଇଡ଼ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପଇଡ଼ ଥିଲା ସେଠି ପଇଡ଼ କଟାଳି ନଥାନ୍ତି। ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରିକ୍ସା ଭାଇ ଜଣକ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ସେ ରିକ୍ସା ଭାଇ ଜଣକ ବି ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବାଟ ବୁଲିଲେ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ପଇଡ଼ଟେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା। ସେଇଠୁ ଦୁଇ ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଲେ, ଯାଇକି ସିଂହଦରଜାରେ ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ପ୍ରବେଶ କଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସେଇଠୁ 7 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ସେଇଠୁ ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପୁରା କିଟି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ ଗର୍ଭଗୃହଟି, ଦୁଇଟି ମିଜି ମିଜି ହିଁ କେବଳ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଦୀପରେ ହିଁ ପଟିଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ହେଉଥାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ସତ, ଯେତେ ପଟିଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଚକାଚକା ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ସେତେବେଳକୁ ଭାରି ଖୋଜୁଥାଏ। ଠିକ୍ ପଟିଦିଅଁଙ୍କ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ତାଟିଟେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ତାଟି ପଛପଟେ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ଆଖିରୁ ସେ ତାଟି ଦେଖିକି ପୁରା ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଚାଲିଥାଏ। କହୁଥାନ୍ତି ମଣିମାହେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ତାଟି ପଛପଟେ ତୁମେ ଅଣସରରେ ଶୋଇଛ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବାଟରୁ ଡାକି ଆଣିଲ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଚକାଚକା ଆଖି ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେଲ ନାହିଁ। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ହଉ ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କହିକି ଏଇଠି ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରୁଥାନ୍ତି। କହୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯାଉଛି। ସେଠୁ ଯେଉଁ ପାନ ନେଇଥାନ୍ତି ସେ ଦଇତାପତିଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଲାଗି କରିଦେବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଭାଇ ସେଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛିକି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସେଇଠୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ସୁଉଚ୍ଚ ତାଟିଟେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲା ପଡ଼ିଥାଏ। ମଝି ପାହାଚରେ ଦଇତାପତିମାନେ ପୁରା ଦଳ ଦଳ ହେଇକିରି ବସିଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଟି ପଡ଼ିଛି ନା, ଆ ପଛପଟେ ମୋ ମଣିମା ଶୋଇଛନ୍ତି ଅଣସରରେ, ଚାଲ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବା। ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ମାରିଲେ ସେ ତାଟି ପାଖରେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ କି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାଟି ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଧରିକି ଠେଙ୍ଗାଟେ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ପୁରା କଳା ମଚମଚ ଚେହେରା, କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କଳା ଚେକ୍ର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଡାହାଣ ଆଖିଟି ଦେଖିବାକୁ ବଙ୍କା। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ସେ ଲୋକଟି ପାଖକୁ, କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତ ଏଇନା ଅଣସରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଫଳ ଯଦି ଭୋଗ କରିହେବ। ସେଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣୁନୁ ହିଁ ସେ ଲୋକଟି ସେଠୁ ବଡ଼ ପାଟିକିରି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ଆଣିକି ଥୋଇଦେବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଫଳ ସେଠୁ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଛେନା ଭୋଗ କରିବାର ଥାଏ ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦଇତାପତିମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବ। ଏହା କହିକି ସେ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇକି ଚାଲିବାକୁ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ କି ନା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛେନା ନେଇକି ଆସିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଛେନା ଦେବି, ଆପଣ ଟିକେ ନେଇକି ଦେଇଦେବେ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କୁ। ସେଠୁ ସେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଇ ଚିଡ଼ି ଯାଇକି କହିଲି ପରା ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଲିଣି, ପ୍ରଥମରୁ ରହିଲିଣି, ସବୁ ସେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣେ, ଯାଇକି ଛେନା ନେଇକିରି ଆସିଲେ ଏଇ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି କହିକି ପଳେଇଲେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିକି ପଳେଇଲେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ମିଶିଗଲେ। ସେଠୁ ସେ ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ସେଠି କହିଲେ, ତୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଛେନା ନେଇକି ଆସେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି, ଯାଇକି ଛେନା ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଗରମ ଗରମ ଛେନା ପାଇଲେ। ସେ ଦୋକାନୀ ଭାଇକୁ କହିଲେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେବାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ସିଏ ବି ମାଟି କୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଭଲ କି ଶୁଦ୍ଧ କରିକି 1 କିଲୋ ଛେନା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, 1 କିଲୋ ଛେନା। ସେଇଠୁ ସେ ଛେନା କୋଡ଼କୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ତ ଯାଇହେବ, ଭିତରକୁ କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ପଶିପାରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜେଟିପି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ସେଠୁ ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ପଡ଼ୁଆ ଟିକେ ଦେଖିକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଛେନା ଆଣିଥିଲି। ସେଠୁ ଏକଥା ଶୁଣିକି ଜେଟିପି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସେଇଠୁ ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ସେଇ ଛେନା କୋଡ଼ଟିକୁ ଧରିକିରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତରତର ହେଇକି ପଶିଗଲେ। ଆଉ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିଛୁ କି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସେଠୁ କହିଲେ, ଭାଇ ସେ ତ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇକି ସେତେବେଳଠୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବେ, ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ ଛେନା କୋଡ଼ାଟେ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି କାହାକୁ ଦେବେ ବୋଲି। ସେତେବେଳକୁ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତାଟିଟା ବି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଖୋଲା ଥାଏ, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ପାହାଚରେ କିଛି ପୁରୁଖା ସେବାୟତ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ଜଣେ ପୁରୁଖା ସେବାୟତ ସେଠୁ ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପଚାରିଲେ, ଆଉ ବାବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଠି କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ସେଠୁ ଦେବଦତ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛେନା ଆଣିଥିଲି।
एकथा शुणिकी से पुरुखा सेवायत जनक से डाक पकईले से समस्त को अरे देख देख शुणुच प्रभु केमती निजपाई निज भोगपाई ये बाबू हाथ में छेना पठे देती आउ से देवदत्त बाबू को कहले बाबू ताटी खोलिकी उपरको आस देवदत्त बाबू से ताटी खोलिकी उपरको गले से 14-15 जन सेवायत पर चारिआडे घेरी जाइछन्ति किछि भी बुझी पार न देवदत्त बाबू जे कौन होउछि सब सेठू से पुरुखा सेवा जनक सेठू कहले जानिल बाबू एबे चकटा भोगर बेड़ चकटा पाई छेना नड़िया चकटा पाई का कदली फलमूल आंब सबू अच्छी किंतु छेना ही नथिला तमें जो छेना आनिल से छेना प्रभु पाखे भोग लगे आम पा भारी चिंतार पड़ जाइलु जे छेना बिना केमती चकटा भोग करूँ प्रभु भी अपेक्षा करते प्रभु तुमर कालिया तुम मनर इच्छा निश्चय पूर्ण करेंगे ये मुंडियाटे मार से देवदत्त बाबू से मुंडियाटे मारे आउ टे उपरको जाकि से बेलू सी पूरा बाक्शून्य आउ कि कर्तव्य मूड किसी भी जापर न सब कौन घटी जाऊँगी से 14-15 जन सेवायत से छेना कूड़टी को नाक भर टणा अटरा होता से सेवायत मानकर जे संपादक से आसिक देवदत्त बाबू हाथ छेना कूड़टी नहीं कि मंदिर से भितर जो प्रस्तुत करुँच छेना भोग से सेवायत मान हाथ को बढ़ई देले बाहर को आसिक कहले जे सतरे कालिया तुमर इच्छा निश्चय पूर्ण करेंगे देवदत्त बाबू से मुंडियाटे मारुंट प्रभु को कहते मणिमा हे मो परी एक अधम पापी नीच जाति लोक हाथरू छेना कड़ुआ ग्रहण करनेल छेना ग्रहण करने कि मो हाथरू मत धन्य कर हे प्रभु आज धन्य कर सेठू तल को आसिक ताटी खोलिकी बाहर को आसता तले सेपटे सान भाई भी पूरा छिड़ा होता दुई भाई को केवल अना अनी होकर रही था कहीं क्या किसी कहीपर न सान भाई तांकर केवल नीलचक्र को अनई रही था पूरा बाक्शून्य जापार न दी भाई जे ये 10 मिनिट कौन होगला जीवन में से दुई भाई जाक मुंडियाटे से मारे प्रभु निकट में मुंडिया मारिक से आखिर लुह पोछिकी आखिर तो लुह बोही जाए अश्रुर धार पोछिकी मंदिर बाहर को आसिले दुई भाई मंदिर बाहर को आसिक देवदत्त बाबू तांकर जड़े अति निजर बंधु जगन्नाथ प्रेमी बंधुटे जो जी कि श्रीक्षेत्र में रोते फोन करके समस्त घटना कहले एक कथा भी कहले जे से थरे बेंगलोर में पचार प्रभु हे मुझे केबे जाए आपण कौन मत चिन्ह पारे आपणकर बंधु को चिन्ह पारे समस्त कथा शुणिकी सेठू तांकर से सांग जनक कहले जे अरे तू जो पचार नथिलु जे एते भिड़ भितर तमें कौन तुम बंधु को चिन्ह पार बोली अरे से परा सर्व अंतर्जामी सी कौन तांकर बेंगलोरिया पानगुआ बंधु को चिन्ह पारेनि से छेना ग्रहण करी तो हाथरू निजर बंधुपण रखिंट आ जणई देइछंती जे से तांको बंधु को चिन्ह पारिछंती बोली आ से जो मंदिर भितर से जो व्यक्तिट विषय कहलु कला लोकटे विषय कहलु सी आ केही नुहंती कहीं मंदिर भितर केवल जेटपी माने ही पहरा दियंती साधारण लोक बा कहीं पहरा देवे सी थिले स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ कहीं प्रभुंकर भी डाणा आखिटी टिके बंका तेणुक आम बांक चाहाणी बोली कहू आ लोकटीर भी देखा कला आ डाणा आखिटी बंका थिला बोली तू कहूचु आ प्रभु जमती भिड़ भितर रहा भल पाती भक्तों गहल रहा भल पाती आ सी भी से गहली भितर कुआड़े मिसीगले एक शुणिकी से देवदत्त बाबू आखिर खाली धार धार होगी अश्रु बही चली थाए संध्या 7टा पाखापाखि हो जाए दुई भाई बस रे बसिकी गाँव को फेरुता बाट सारा केवल से ही मंदिर में घटी घटना संपर्क में ही कथबार्ता होती आ देवदत्त बाबू आखि आगे केवल से जो देखि मंदिर भितर देखि लोकटे ही आखि आगे नाची जाए से विषय ही से केवल भावी चली था से दिन से घर को भलरे फेरिले आउ प्रभु कृपार पुणी थे रथयात्रा रथ उपर प्रभु को दर्शन कर सौभाग्य भी अर्जन है से 3 दिन पुरी भी रही करते श्री गुंडीचा समय आउ प्रभुंर नवजौवन दर्शन बेले भी से मात्र किछि दूर ठिया होगी एकांत प्रभुंर दर्शन करते एमती अनेक अनुभूति से 3 दिन रही काल जीवन में घटी जा बाहुड़ा दिन भी प्रभुंर श्रीगुंडीचार पहंडी दिन भी मुंडर टाहिया खसिक देवदत्त बाबू मस्तक पड़ता एमती अनेक अनेक अनुभूति जीवन में घटी अच्छी प्रभु को लेकिन से जो 3 दिन रही भितर आउ देवदत्त बाबू कहते जे से आग को से सब अनुभूति को लेखिकी पठेबे बोली परवर्ती मुहूर्त में शेष देवदत्त बाबू सन्थ कवि अच्युतानंदर कवितार पंक्तिटे लेखिकी पठेइछन्ति जहाँ को मैं आपण मानकु सुनाउछि
କରୁଣା ସାଗର ବନ୍ଧୁ ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳେବର ଦଶ ମୂରତି ଧରି ଭକ୍ତ କି କରିବ ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତ ବୋଲରେ ଥାଅ ଭକ୍ତ ପେଶିଲା ହସ୍ତିନାକୁ ଦୂତପଣରେ ଯାଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आशा करुच्ची आज मनछुआ हृदयस्पर्शी अनुभूति समस्त भल लगी बोली केमती लगी मतामत देवाक जमा भी भूलें ना। भल लगी लाइक और शेयर करदे और मो चैनल टी सब्सक्राइब करने। आज रही जय जगन्नाथ, नमस्कार।